पिला माने आमे सिंपल पास्ट पढ़ी सारथिले एबे पास्ट परफेक्ट पढ़िबा। कहले देखिया पास्ट परफेक्ट रो बेस फॉर्म कौन? सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस V3 जानि जाओ कर्ता सहित हार्ड लागिवो तापरे वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बसिबो। जेमति कि वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहले गो रो गन, डू रो डन, इट रो इटेन ए परिका। अच्छा कहले देखिया मु खाई थिली कोन हबो? आई हाड इटेन। तुमे लेखि नथिलो, यू हाड नॉट रिटेन। तुमे खाई थिलो कि? हाड यू इटेन। से खाई नथिला कि? हाड नॉट ही इटेन। हला तेणु कर्ता सहित हार्ड लगेबो आउ वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करबो। तेबे आमे पास्ट परफेक्ट को कोठी यूज करबा तार यूज गुडा भी ठीक आमे जानिबा। अच्छा नंबर 1 यूज टू पास्ट actions happened with a time gap between them. Past perfect is used for the earlier action and simple past is used for the latter action. अतीत रे दुईटी घटना घटिथिला तांको भितरे समयर व्यवधान थिला अर्थात गोटे काम आगे घटिथिला आउ कि समय परे आ गोटे काम घटिथिला। जोटा प्रथमे घटिथिला सेटा हला अर्लियर एक्शन, जोटा परे घटिला सेटा हला लैटर एक्शन। अर्लियर एक्शन पाखरे हमें पास्ट परफेक्ट यूज करबा आ लैटर एक्शन पाखरे सिंपल पास्ट यूज करबा। हैला मु कहबी हां ए जो सेंटेंस गुडी करे हमरो कोन कोन लागि थिबो? बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, टिल, अनटिल ए सब लागि थाए। तेणु मन रखता जो कामटा आगे घटिथिला सेटा पास्ट परफेक्ट करिवो, जोटा परे घटिथिला ताकू तुमे सिंपल पास्ट करिवो। उदाहरण आमे स्टेशन रे पहुंचीबा पूर्वरु ट्रेन टी छाड़ी देथिला। एडी तुमर दुईटी काम होईची। प्रथम काम होला आगे ट्रेन टा छाड़ी देथिला, 2 नंबर काम होला आमे स्टेशन रे पहुंचिलु। तेणु जो कामटी आगे हेतिला सेटी पास्ट परफेक्ट हबो आरडा सिंपल पास्ट हबो। कोन हबो सेंटेंस ता तने कहलो देखिया बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हाड लेफ्ट। द ट्रेन हाड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट हला, ट्रेन टा आगे छाड़ी देथिला तमे पछे हम पछे पहुंचले सेटा सिंपल पास्ट हला। तेणु सेंटेंस टा कोन हला? बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हाड लेफ्ट। से भलिया शिक्षक श्रेणी रे पहुंचीबा आगरु समस्त पिला पहुंची सारी थिले। को कामटा तने आगे हला? सब पिला आगे पहुंची थिले टा हला अर्लियर एक्शन, सेटा पास्ट परफेक्ट हेबो। शिक्षक पहुंचीबाटा परे हला सेटा सिंपल पास्ट हेबो। तने कोन हेबो सेंटेंस टा? ऑल द स्टूडेंट्स had arrived before the teacher came. All the students had arrived before the teacher came. से भली कहलो देखिया महात्मा गांधी को मृत्यु पूर्वरु भारत स्वाधीनता पाई सारी थिला। कोन हो? बा महात्मा गांधी को मृत्यु बेलकु भारत स्वाधीनता पाई सारी थिला। को कामटा आगे हितिला? भारत स्वाधीनता पाइथिलाटा आगे हितिला। तेणु सेटा पास्ट परफेक्ट हो। को कामटा पछे हितिला? ना महात्मा गांधी को मृत्युटा पछे हितिला सेटा सिंपल पास्ट हो। By the time Gandhi died
India had got her freedom. By the time Gandhi died, India had got her freedom. ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ଅତୀତରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କାମ ଆଗେ ଘଟିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଘଟିଥିଲା, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାମଟା ଆଗେ ଘଟିଥିଲା ତା ପାଖରେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟା ପରେ ଘଟିଥିଲା ସେଠି ତୁମେ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଟ୍ ଦି ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଠଟି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁଲଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଇଫ୍ ଟୁ ପାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ସ ହାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, both will be simple past. If two past actions happened in a sequence without much interval between them, simple past will be used for both the actions. ଅତୀତରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଘଟଣା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଗୋଟେ ଘଟିଲା ତାପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟିଲା ଘଟଣା, ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ସେଇ କେସରେ ଦୁଇଟା ସାରା ଘଟଣା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ହେଠି ଆର୍ଲିଅର ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ଲାଟର ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ସେମିତି ହେବନି। ଦୁଇଟା ସାରା ପାଇଁ ସେଠି ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ହେବ। କୋଉ କେସରେ? ଯଦି ଦୁଇଟା ସାରା ଆକ୍ସନ ପାଷ୍ଟରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବା ଲଗାତାର ଭାବେ ଘଟିଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ନଥିବ। ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ସାରା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ହେବ। When the teacher entered the class, all the students stood up. ହେଲା, ସେଇଭଳି ଆମେ କହିବା ମୁଁ ଘରେ ପଶିଲି ଏବଂ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଘରେ ପଶିଲି, କବାଟଟି ବନ୍ଦ କଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛି, ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ। I entered the room and closed the door. ସେଭଳି ଆମେ କହିବା ନେତା ଜଣକ ଭାଷଣ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ? ଏଠି ନେତା ଜଣକ ଭାଷଣ ଶେଷ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରିଲେ ନା 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଳି ମାରନ୍ତି? ସେମିତି ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବି ଦୁଇଟା ସାରା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ହେବ। When the leader finished his speech, the people clapped their hands. When the leader finished his speech, the people clapped their hands. ଏହିପରିକା କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ଅତୀତରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆର୍ଲିଅର ଆକ୍ସନ ପାଖରେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ଲ୍ୟାଟର ଆକ୍ସନ ପାଖରେ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ନଥିଲା, ଗୋଟେକ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥିଲା, ସେଇ କେସରେ ଦୁଇଟି ସାରା ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇ ରୁଲଟା ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ରୁଲ ନମ୍ବର 2 ପଢିବା। ରୁଲ ନମ୍ବର 2 କହୁଛି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଟକ୍ ଅବାଉଟ ଏ ପାଷ୍ଟ ୱିଶ, ଡିଜାୟାର, hope, etc. which could not be fulfilled. ତୁମର ଅତୀତରେ କିଛି ଆଶା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏଇଟା ହେବ ବୋଲି, ଆଶା ଥିଲା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଇପାରି ନଥିଲା। ସେଇଭଳି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ବି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସଟିଏ ପାଇବି ବୋଲି, ତାମାନେ କ'ଣ? ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେଠି ହେବ I had hoped ହେବ। I had hoped to get a first class. ଗୀତା ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା। ଗୀତା had desired to get a good job.
मु आशा करथिली जे मो पुओ दौड़टी रे जीतिबो। आई had expected that my son would win the race। तेणु देख had hoped, had expected, had desired। तेणु अतीतर कौन इच्छा जोटा कि पूर्ण हो पार नथिला सेही केस रे मध्ये आमे पास्ट परफेक्ट यूज करबा। यूज नंबर 3 जोटा कि तुमरो कंडीशनल सेंटेंस रु आसीची। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 अनफुलफिल्ड पास्ट कंडीशन। अनफुलफिल्ड पास्ट कंडीशन अतीतर कौन एक शर्त पूर्ण हो पारि नथिला तेणु तार रिजल्ट टा मध्य हो पारि नथिला। एभली जदि बुझौथुबो टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस थिबो सेठी हमरो मेन क्लॉज रे तुमरो वुड और कुड लागिवो देखि हाव लागि कि भर 3 हेबो किंतु इफ क्लॉज रे हार्ड प्लस भर 3 अर्थात पास्ट परफेक्ट हेबो। एटा तुमे कंडीशनल सेंटेंस पढला बेले भलो भाबे एटी क्लियर हेबो। गोटे वाक्य आमे कहबा जदि तुमे कठिन परिश्रम करिथांत तुमे परीक्षा रे पास करिथांत। अर्थात तुमे कठिन परिश्रम कलो नै परीक्षा रे पास करि पारलो नै तान से वाक्यडु केमति लेखा हबो जदि तुमे कठिन परिश्रम करिथांत तुमे परीक्षा रे पास करिथांत कोन हबो इफ यू had worked hard you could have passed the exam। देखो if you had worked past perfect है तेणु ये कंडीशनल सेंटेंस रे आमे इफ क्लॉज रे जो इफ लगी से आमे हार्ड प्लस v3 बा पास्ट परफेक्ट यूज करबा। से भलिया जदि से ठीक समय रे आसी थांता टिकेट टीए पाई थांता। इफ ही had come in time he would have got a ticket। if he had come in time he would have got a ticket। देखो ये हार्ड कम है इफ क्लॉज पटे हार्ड कम माने हार्ड प्लस भर 3 एभली तुम माने पास्ट परफेक्ट रो यूज करिवो। तापरे मु तुमको एक्सरसाइज पठेबी तुम तो करके देखैबो। पास्ट परफेक्ट परीक्षा दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट अछि तेणु यार यूज गुडी को मन रखिवो खास करके नंबर 1 यूज टा सबुटु बेसी इंपोर्टेंट हैला। ओके।